प्लस टू सेकेंड इयर एजुकेशन विषय छात्र छात्री यही क्लास रे आमे एजुकेशन विषय 2 मार्क एवं 3 मार्क सिलेक्शन प्रश्न गुड़ी को जानिबा। ओके, यही प्रश्न हेउची तमर 2024 बोर्ड एग्जाम पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं यही सिलेक्शन प्रश्न रे पूर्व 10 वर्षर एजुकेशन बोर्ड परीक्षा रे जो प्रश्न गुड़ी को आसी से प्रश्न गुड़ी मध्य रही। ओके, यही क्लास को गोटे थर देखि दियो बोर्ड परीक्षा रे किपरि प्रश्न आसी थाई तमर माइंड रे रही जिवो। प्रथम 2 मार्क सिलेक्शन प्रश्न अभिप्रेरणार प्रकार भेद लेख। नास्तिवाचक शिक्षा उपरे रुसोंकर जेकोसी दुईटी मत प्रकाश कर। सत्यवादी शिक्षा व्यवस्था विफल हेबार जेकोसी दुईटी कारण दर्शाओ। शिक्षण क्रियार जेकोसी दुईटी वैशिष्ट्य लेख। जातीय संहति पथरे जेकोसी दुईटी अंतराय लेख। अभिप्रेरणार पुरस्कार और दंडर भूमिका कौन। शैक्षिक परिसंख्यानर जेकोसी 3टी कार्य कौन। शब्द प्रदूषणर जेकोसी दुईटी परिणाम लेख। अंतर्दृष्टि शिक्षणर 3टी पर्यायर नाम लेख। गांधीजी प्रणीत मौलिक शिक्षार जेकोसी 3टी वैशिष्ट्य लेख। पंडित गोपबंधु व्यतीत अन्य 5 सखा किए सबु थिले उल्लेख कर। प्रकृति को फेरीजिबा स्लोगान अर्थ कौन। अभिप्रेरणार कार्य वर्णना कर। शिक्षण कौन। शिक्षण नियम त्रय को उल्लेख कर। प्रयत्न और प्रमाद शिक्षण तत्वर 3टी निहितार्थ उल्लेख कर। परिवेश शिक्षा कौन। जीवन कौशल शिक्षा कौन। परिसंख्यानर वैशिष्ट्य उल्लेख कर। शिक्षा रे परिसंख्यानर व्यवहार विषय रे 3टी वाक्य लेख। क्यों परिस्थिति रे माध्य व्यवहार करा जाए उल्लेख कर। सर्जनशील चिंतनर जेकोसी दुईटी उदाहरण लेख। गरिष्ठकर जेकोसी दुईटी व्यवहार लेख। नास्तिसूचक शिक्षा कौन। सार्वजनीन गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराइबा पई शिक्षकंकर 3टी कार्य उल्लेख कर। शिक्षण नियम मध्यरु जेकोसी दुईटीर नाम उल्लेख कर। निम्नोक्त अश्रेणीकृत तथ्यरु मध्यमा निर्णय कर। इतिहास और भूगोल विषय जातीय संहति भावना सृष्टि करिबा पई गोटिए लेखाएं उदाहरण दियो। अभिप्रेरणा शिक्षण रे किपरि सहायक हुए। अंतर्दृष्टि शिक्षणर जेकोसी दुईटी शैक्षिक तात्पर्य बुझाओ। अंतर्देशीय बुझामणार विकास पई जेकोसी दुईटी सहपाठ्यक्रम उल्लेख कर। समस्या समाधान कौशल विकास निमंते जेकोसी दुईटी शिक्षण कार्य उल्लेख कर। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यबोध मध्यरु दुईटी प्रभेद दर्शाओ। शिक्षा परिसंख्यानर जेकोसी दुईटी गुरुत्व लेख। गरिष्ठकर जेकोसी दुईटी व्यवहार लेख। नकारात्मक शिक्षार जेकोसी 2 गोटी वैशिष्ट्य लेख। संरचनात्मक शिक्षणर जेकोसी 2 गोटी वैशिष्ट्य दर्शाओ। मौलिक शिक्षार जेकोसी 2टी वैशिष्ट्य लेख। गोपबंधु मतरे शिक्षार जेकोसी 2 गोटी लक्ष्य उल्लेख कर। शिक्षणर फलाफल नियमर जेकोसी 2 गोटी सुविधा दर्शाओ। अंतः अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा भितर थिबा जेकोसी 2 गोटी प्रभेद दर्शाओ। प्राथमिक शिक्षार सार्वजनीनकरणर जेकोसी 2टी दिग उल्लेख कर। सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार मौलिक उपादान गुड़िक लेख। नास्तिवाचक शिक्षार अर्थ लेख। शिक्षणर जेकोसी 2टी स्वरूप आलोचना कर। परिवेश संतुलन रक्षा करिबा पई विद्यालयर जेकोसी 3टी कार्यक्रम मान लेख। विद्यालय स्तर रे पिलामानंकर नैतिक मूल्यबोधर विकास पई जेकोसी 2टी सहपाठ्यक्रम उल्लेख कर। सूचना और प्रजुक्ति विद्यार 2टी बाधक लेख। मानवाधिकार शिक्षार संज्ञा लेख। प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर शैक्षिक मूल्य वर्णना कर। शिक्षण को प्रभावित करुथुबा जेकोसी 2टी उपादान वर्णना कर।
सर्वशिक्षा अभियान दुईटी मुख्य वैशिष्ट्य आलोचना कर। रूसों अनुसार शिक्षार शारीरिक विकास लक्ष्यर व्याख्या कर। परिवेश शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक स्तर में किपरि दि जाई पारिबो बुझाओ। सत्यवादी शिक्षा व्यवस्था कहीं असफल है तार जेकोसी दुईटी कारण लेख। माध्यमानर जेकोसी दुईटी व्यवहार लेख। शिशुर शिक्षण में सहायक दुईटी गृह संपर्कित उपादान उल्लेख कर। प्राथमिक स्तर में प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत सामग्रिक नामलेखार अनुपात कौन बुझाओ। माध्यमान और मध्यमा जानी गरिष्ठक निर्णय करिवार सूत्रटी लेख। विद्यालय रे नैतिक मूल्यबोधर विकास पाई जेकोसी दुईटी सहपाठ्यक्रम कार्यक्रम विषय रे उल्लेख कर। कंप्यूटर सहयोगी शिक्षादान कहले कौन बुझाए। 20 जन शिशुंकर बयसर माध्यमान 9 वर्ष हेले से मानकर बयसर समष्टि केते। शिक्षारे सूचना प्रजुक्ति विद्यार जेकोसी दुईटी उपादेयता उल्लेख कर। मौलिक शिक्षार जेकोसी दुईटी विशेषत्व लेख। मौलिक शिक्षा विफलतार दुईटी कारण लेख। श्री अरविंदों शिक्षादान प्रणालीर दुईटी नीति लेख। प्रयत्न प्रमाद तत्वर दुईटी शैक्षिक उपयोगिता लेख। अपचय और आबद्धता कहले कौन बुझ। अपचय कहले कौन बुझ, आबद्धता कहले कौन बुझ प्रश्न मध्य आसी थाई। जातीय संहतिर दुईटी प्रतिबंधक लेख। परिवेश शिक्षार पद्धति गुड़िक लेख। मानवाधिकार गुड़िक मध्यरु दुईटी को लेख। सूचना और जोगाजोग प्रजुक्ति विद्या कौन। आभ्यंतरीण अभिप्रेरणा कौन। मध्यमार दुईटी व्यवहार लेख। अरविंदों मतरे परीक्षा प्रणाली किपरि हेबा उचित। शिक्षण प्रक्रियार दुईटी वैशिष्ट्य लेख। संक्रियात्मक अनुबंधर दुईटी साधारण सिद्धांत लेख। अभिप्रेरणार 3टी मुख्य दिग लेख। जातीय संहतिर 3टी प्रतिबंधक लेख। अपचय और आबद्धता कहले कौन बुझ। नेक्स्ट प्रश्न। परिवेश शिक्षार दुईटी उद्देश्य लेख। मानविक अधिकार कहले कौन बुझ। कंप्यूटर सहायक शिक्षा को किए कार्यकारी करती। शैक्षिक परिसंख्यान कहले कौन बुझ। रूसों शिक्षादान पद्धतिर दुईटी वैशिष्ट्य लेख। शिक्षण उद्देश्यमूलक यार अर्थ कौन। पर्यवेक्षणात्मक शिक्षणर दुईटी नियम लेख। ज्ञान संगठन पंथार दुईटी मुख्य धारणा संबंध में आलोकपात कर। सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार रूपायन पाई डीपीईपीर कार्य कौन। जातीय संहति विकास करिबा पाई केउ केउ सहपाठ्यक्रम कार्य विद्यालय रे व्यवस्था करा जाई परिबो। आंतर्जातिक सद्भावर दुईटी आवश्यकता लेख। परिवेश सुरक्षार दुईटी उपाय लेख। मानवाधिकारर दुईटी वैशिष्ट्य लेख। मध्यमार दुईटी व्यवहार लेख। डुईंग शिक्षा दर्शन रे सक्रियता तत्व लेख। रूसों शिक्षादान पद्धतिर दुईटी वैशिष्ट्य लेख। पर्यवेक्षणात्मक शिक्षणर दुईटी नियम लेख। अभिप्रेरणा केते भागरे विभक्त। आंतर्जातिक बुझामणार दुईटी लक्ष्य लेख। शब्द प्रदूषण कौन। मूल्यबोध शिक्षार दुईटी लक्ष्य लेख। सूचना और जोगाजोग प्रजुक्ति विद्यार दुईटी अपकारिता लेख। मध्यमार दुई गोटी दोष त्रुटि लेख। जॉन डुईंग मतरे शिक्षा क्यों तत्व उपरे आधारित। पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण कौन। नैतिक मूल्यबोध कौन। शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी दुईटी प्रयोग लेख। जीवन दक्षता शिक्षार दुईटी गुरुत्व लेख। निम्नलिखित तथ्यर मध्यमा निर्णय कर। मानवाधिकारर दुईटी वैशिष्ट्य लेख। श्री अरविंदों शिक्षादान प्रणालीर नीति लेख। अभिप्रेरणार प्रकारभेद लेख। मौलिक शिक्षार दुईटी दोष त्रुटि लेख। मौलिक शिक्षा फलप्रद न हेबार दुईटी कारण लेख। कृत्रिम उद्दीपक कौन। ज्ञान संगठन पंथार दुईटी मुख्य धारणा संबंध में आलोकपात कर।
अभिप्रायर दुईटी कार्य लेख। जातीय संहति प्रतिष्ठार दुईटी आवश्यकता लेख। परिवेश शिक्षार दुईटी लक्ष्य लेख। मध्यमार दुईटी दोष त्रुटि लेख। जीवन दक्षता शिक्षार दुईटी गुरुत्व लेख। आंतर्जातिक बुझामणार दुईटी लक्ष्य लेख। पर्यवेक्षणात्मक शिक्षणर दुईटी नियम लेख। परिवेश शिक्षार दुई गोटी पाठ्यक्रम लेख। सत्यवादी शिक्षा व्यवस्थार विफलतार दुईटी कारण लेख। मध्यमार दुई गोटी व्यवहार लेख। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक शिक्षार दुईटी वैशिष्ट्य लेख। मूल्यबोध शिक्षार दुईटी गुरुत्व लेख। आंतर्जातिक स्वभाव अभिवृद्धिर दुईटी उपाय लेख। जीवन दक्षता शिक्षार दुईटी लक्ष्य लेख। मौलिक शिक्षा को कहीं मौलिक कुहाଯାए। नास्तिवाचक शिक्षा कौन? शिक्षणर अभ्यास नियम कौन? कलापटा अभियान वैशिष्ट्य कौन? परिवेश शिक्षार दुईटी वैशिष्ट्य लेख। नैतिक मूल्यबोध कहले कौन बुझ? मानर दुईटी व्यवहार लेख। सूचना और प्रजुक्ति विद्यार दुईटी आवश्यकता लेख। संहतिर दुईटी प्रतिबंधक लेख। बाह्य अभिप्रेरणा कौन? उदाहरण सह लेख। शिक्षणर नियम गुड़िक लेख। सत्यवादी वन विद्यालयर तीनटी विभव लेख। डुइंग गवेषणामूलक विद्यालय कार्यक्रम लेख। शिक्षण प्रक्रियार तीनोटी स्वरूप लेख। पर्यवेक्षणात्मक शिक्षणर नियम लेख। शिक्षाधिकार आईन कौन सबू बारण करिछि? आंतर्जातिक तीनटी लक्ष्य लेख। शिक्षा पाठ्यक्रम जेकोसी तीनटी विषयर नाम। सूचना प्रजुक्ति विद्या किपरि शिक्षकों को साहाय्य करे? जीवन दक्षता शिक्षार दुईटी गुरुत्व लेख। पौनः पुनिक बहुभुज किपरि अंकन करिबी? गांधीजी मौलिक शिक्षार दुईटी अर्थ लेख। जॉन डुइंग प्रणीत दुईटी पुस्तकर नाम लेख। शिक्षणर दुईटी वैशिष्ट्य लेख। पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण कौन? अभिप्रेरणा केते भागरे विभक्त? सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा पाई ग्रहण करा जाइथिबा पदक्षेप मध्यरु दुईटी को उल्लेख कर। आंतर्जातिक स्वभावर दुईटी आवश्यकता लेख। परिवेश शिक्षार दुईटी उद्देश्य लेख। जीवन दक्षता शिक्षार दुईटी गुरुत्व लेख। माग्ना कार्टा कौन? परिसंख्यान कहले कौन बुझ? माध्यर दुई गोटी व्यवहार लेख। शिक्षणर संज्ञा लेख। डुइंग शिक्षा दर्शन रे सक्रियता तत्व कौन? बाह्य अभिप्रेरणा काहाकू कुहाଯାଏ? गेस्टाल्ट तत्वर तीनटी नियम लेख। आंतर्जातिक स्वभाव कौन? मूल्यबोध केन्द्रिक शिक्षा कहले कौन बुझ? परिवेश सुरक्षार दुईटी उपाय लेख। परिसंख्यान रे माध्य काहाकू कुहाଯାଏ? मध्यमार दुई गोटी व्यवहार लेख। मौलिक शिक्षार दुईटी वैशिष्ट्य लेख। जोगाजोगर संज्ञा प्रदान कर। मौलिक शिक्षार दुईटी लक्ष्य लेख। सत्यवादी वन विद्यालय पाठ्यक्रम सामूहिक प्रार्थना सभा विषय लेख। शिक्षण को प्रभावित करुथुबा एक कारण को उल्लेख कर। वास्तव जीवनात्मक नमूना काहाकू कुहाଯାଏ? जोगाजोगर संज्ञा प्रदान कर। सर्वशिक्षा अभियान दुईटी लक्ष्य लेख। जातीय संहति प्रतिष्ठार दुईटी प्रतिबंधक उल्लेख कर। मूल्यबोध शिक्षार दुईटी लक्ष्य लेख। आबाकस कौन? एनसीईआरटी अनुमोदन क्रमे परिवेश शिक्षार दुईटी विषय लेख। शिक्षारे परिसंख्यानर दुईटी व्यवहार लेख। संक्षिप्त पद्धति रे माध्य निर्णय करिवार सूत्र लेख। जॉन डुइंग दर्शनर गोटे मौलिक नीति वर्णना कर। रूसों शिक्षा दर्शनर तीनटी समालोचना लेख। शिक्षण हेउची सक्रिय, यार अर्थ कौन? अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्वर गोटे शिक्षागत प्रयोग लेख। अभिप्रेरणा केते भागरे विभक्त? पर्यवेक्षणात्मक शिक्षणर दुईटी शिक्षागत निहितार्थ लेख। आंतर्जातिक स्वभावर दुईटी नीति लेख। मूल्यबोध शिक्षार दुईटी लक्ष्य लेख। परिवेश प्रदूषणर तीनोटी कारण लेख। जीवन दक्षता शिक्षार
ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖ। ପୌନଃ ପୁଣ୍ୟ ବିତରଣର ତିନିଟି ଲେଖଚିତ୍ର ଲେଖ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖ। ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ମଧ୍ୟମା ଜାଣିଥିଲେ ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ରଟି ଲେଖ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ସୂଚନା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦୁଇଟି ପ୍ରୟୋଗ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପ ଲେଖ। ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶିକ୍ଷା ଆଇନ କ'ଣ ସବୁ ବାରଣ କରେ? ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ମାଧ୍ୟମାନର ତିନିଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବର ତିନିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି କାରକ ଲେଖ। ଯୋଗାଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲେଖ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଦୁଇଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ଲେଖ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ଏହାର ମାଧ୍ୟ ବାହାର କର। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ତିନିଟି ସ୍ୱରୂପ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ଲେଖ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତାର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନାତ୍ମକ ନମୁନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗାଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଲେଖ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ମଧ୍ୟମାର ଦୁଇ ଗୋଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ତିନୋଟି ଉପକାର ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଓ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ରୁଷଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିବିଧ ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଚାରି ଗୋଟି କାରକ ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ସହ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କୌଶଳକୁ ବୁଝାଅ। ମାଧ୍ୟମାନର ଯେକୌଣସି ଚାରି ଗୋଟି ବ୍ୟବହାର ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିକ୍ଷାରେ ଚାରି ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦର୍ଶାଅ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଯେକୌଣସି ଚାରି ଗୋଟି କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିକ୍ଷାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯେକୌଣସି ଚାରି ଗୋଟି ବ୍ୟବହାର ଦର୍ଶାଅ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ଅସଫଳତାର କାରଣ। ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରୀକ୍ଷଣର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମଧ୍ୟମାର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରିତ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ଉପାୟ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅପଚୟ ଓ ଆବଦ୍ଧତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଉଦ୍ଦୀପକ ଅନୁକ୍ରିୟା ଅନୁବନ୍ଧନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କ'ଣ?
ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଆଇନ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ବାରଣ କରେ? ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିକ୍ଷାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିକ୍ଷାରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ରୁଷୋଙ୍କ ମନରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କିପରି? ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକମାନ ଲେଖ। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନର ପନ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କେତୋଟି ମୌଳିକ ନୀତି ଲେଖ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଓରୋଭିଲ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା କ'ଣ? ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଅଧିକାରର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଫଳତାର କାରଣ ଲେଖ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ମାଧ୍ୟମାନର ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଲେଖ। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଗରିଷ୍ଠକ କ'ଣ? ଓରୋଭିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଫଳାଫଳ ନିୟମର ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଯୋଗିତା ଲେଖ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁପାରିଶ ରହିଛି? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେତୋଟି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲେଖ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର 6ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମର ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଯୋଗିତା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅଭିପ୍ରେରଣା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅପଚୟର 5ଟି କାରଣ ଲେଖ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କୋଠରୀ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ କେଉଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଜାତୀୟ ସଂହତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ଲେଖ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କ'ଣ? ମାଧ୍ୟମାନର ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଅଭିପ୍ରେରଣାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ପନ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଅଧିନିୟମ କ'ଣ ସବୁ ବାରଣ କରେ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଫଳତାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ? ଅପଚୟ ଓ ଆବଦ୍ଧତାର କେତୋଟି କାରଣ ଲେଖ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକ ସମାଜ ପ୍ରତି କି ଅବଦାନ ଥିଲା କିମ୍ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା 5ଟି କାରକ ଲେଖ। ଆନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବାର 5ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ରୁଷୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ମାନବିକ ଅଧିକାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାର 3ଟି ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର 5ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟର 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ମାଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପଦ୍ଧତି ସୂଚିତ କର। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ, ଏହି ଉକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଅ। ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ଉଦାହରଣ ସହ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ରୁଷୋଙ୍କ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପଚୟ ଓ ଆବଦ୍ଧତା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଫଳତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ। ମାଧ୍ୟମାନର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖ।
रूसों शिक्षानीतिर समालोचना गुड़िक लेख। मानविक अधिकार वैशिष्ट्य गुड़िक लेख। जीवन दक्षता शिक्षार 3टी प्रकार भेद लेख। परिवेश प्रदूषणर कारण गुड़िक लेख। पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य गुड़िक लेख। शिक्षण हेउची आचरणगत परिवर्तन, यार तात्पर्य बुझाओ। मौलिक संगठनर मुख्य धारणा गुड़िकु बुझाओ। विद्यालय परिचालन रे सूचना और जोगाजोग प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग उल्लेख कर। मध्यमा कहले कौन बुझ। जीवन दक्षता शिक्षार गुरुत्व उल्लेख कर। पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण रे पुनर्बलन कौन। जीवन दक्षता शिक्षा कहले कौन बुझ। मौलिक शिक्षार स्वरूप गुड़िकु लेख। मूल्यबोध शिक्षार भूमिका संपर्क में लेख। जातीय संहति को प्रतिहत करुवा 3टी कारण लेख। कंप्यूटर माध्यम शिक्षार अपकारिता लेख। शुद्ध गरिष्ठक कौन, उदाहरण सह बुझाओ। सूचना और प्रजुक्ति विद्यार लक्ष्य उद्देश्य को उल्लेख कर।